Ito guys, mga manok pa. Papakita ko sa'yo paano mag-chow. Basta, basta magpakastas. Basta, turuan ko muna sila. Wait lang, hindi ganyan. Wait lang, panoorin. Pag ginanon mo, tapos nagpapaupo, papakatya. Diba to guys, Yan wait. Ay, wait lang. Ayan ganito lang parang ganito. Nga, pakatyaw mo na dyan may karat. Yung wait lang. Papakatyaw na namin guys. Gagantuin natin guys, gagantuin natin. Aray! Gagantuin yung Guys, pag ayaw gumulag, isa naman. Guys, ayan. Basta kasi. Ayan ganyan. Pag ginanon, tingnan mo kung basa yung puwet. Pag basa, okay, gatyaw na. Gatyaw na yun. Ito naman, yung isa naman. Ito naman, tingnan natin kung gatyaw. Ito guys, ganyan. Guys, eto, isa naman, si Pikas. Kasi si Dilaw, tingnan natin kung kakatyaw. Guys, ito kasi hindi to lumalab. Hindi to nangangatyaw kasi guys, kasi yan, pang sabong guys. Pakita ko na yung sugat. Ay na, Sugat kasi guys to, sa paa. may sugat kasi guys. May tibak. Ay no. May tibak. Ay no, grabe mo ka. Pero, kakatyaw pa to, par. Ano to par? Ano to? Si Rama to guys Eto, Chabo. Tara, pakatyaw natin ito dyan. Nangangatyaw pa ito dyan. Walang ginagawa mo. Yung nangangatyaw pa kasi ito. Red, yung po mga red. Uy, red naman yan. Kasi yan, ang ubusan ng mata. Pahinga mo. Ginagawa mo. Uy po, bigyan mo yan. Ay! Iupo mo na yung ganyan. Ako upo guys. Ako na. Yeah. Wait lang, ganito guys. Ganito hawak guys Pagpapakatyaw. Guys. Ay! Tinukalang. Tapos tinukalang po guys. Tapos Eto na. kakakatyaw lang. Ito, hindi pa. Ayan Bye-bye. Ayun guys Ayun okay na guys. Pasok guys. Bye-bye. Ayun guys Ayun. Yung Chabo. Chabo. Pure chabo to guys pure chabo. Oo nga. Guys, wait lang. Pure bantam. May sasabihin ako sa'yo. Goodbye. Goodbye Lords.